العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واعلموا أنه قد هبت عليكم أنفس الأوقات، وأفضل أيام الدنيا التي أقسم الله تعالى بها تنهيها بفضلها، فقال جل شأنه: والفجر وليال عشر. وليال عشر بمعنى عشر ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فهذه عباد الله عشر مباركات كثيرة الحسنات عالية الدرجات متنوعة الطاعات، ومن فضائلها أنها أمهات العبادات، ومن فضائلها أن أمهات العبادات تجتمع فيها، وهي الصلوات والصيام والحج والصدقة والذكر والهدي والحضائي، ولا تجتمع في غيرها، فهي أيام الكمال. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله. أما الله سبحانه وتعالى تنو مسمي ni anitanu kaka. Ama Allah subhanahu wa ta'ala tanu masami akan nema kono ankela islamai. Ama Allah subhanahu wa ta'ala tanu masami kan nema kono ay anke kira Muhammad alayhi salatu wassalam kamantui. Ko fami kisini nema nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ko ke akachi dem baka Nuhi Muhammad alayhi salatu wassalam, anaka sumo bela jani, anaka sahaba bela jani. Ugofa manyina Allah subhanahu wa ta'ala fe akayafa anjurumuma kahine ana kando ardina kono ala mukela sijani kene ya kudama ala mukela laban kunyuma kudama ala mukela yaban ko juya kan kisama ala mokela. Otumini ko fe islamaw Allah subhanahu wa ta'ala aba fanyene suratu tauba kono a aya bisawa ani warona. Allah subhanahu wa ta'ala ba fa chogodi أوفى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سلامو الله سبحانه وتعالى كوني آيانا أبان كباري علالي كان كباري كفو ko kalo jateyam be ale Allah subhanahu wa ta'ala fay lomi ay duguni sanda ako o jateyay tanfla ako o tanflan kono ako loro makalo nani o be soro ni kalo tanflani kono ako o kalo nani ni kono ama kan yera kun to fiyo yara kuntoyon korobe di ka ko ke ala be se ki jangata ko min koso yara kuntonyo lebe oyi parce que ni ka ko ke min madala yi ibaye ala bini mine abini jangata ntoro ya be joni ma ile yere donc iki yere tonyo o koso o kelen nebe fi surati Luqman Allah subhanahu wa ta'ala wa faturi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Luqman ko adema ko ya bunayya yandinche ikana foyi fara Allah subhanahu wa ta'ala ka sabu flanga foya yere kun tonyo bay ni ka flafra alaka ala be dimi koro na ala dimi nay koro ala bi jangata na ala ki jangata ika toroya soro iki yere kuntonyo o ko sala ba fanyina wati be ko angana yere kuntonyo donc slamaw o loro makaloni o inani saba o tunbe nyona bimana zulqada zulhijja ani muharram kelende alewe chema no yi rajab no wele ko rajabul fard bimana ale kelende a place là mais to saba nunu zulqada zulhijja muharram olu saba kolenni ame mina sisa ole zulhijja a telefolo le fanan be bi islamaw andona kalo minna o kalo ole islamaya kalo labay islamaya kalo wal maslamaya san o kalo labane na donna la no telefolo le bi mais comme bi ame dia min kono akela sababu ye femi nyere islama utai tumando anta alelo ame nyina ko an yere talon ko ko dobe mais tumando fem tantai tumando ame tan noro olila ibina ni desam sela sisa iba e beba lon ko dobe kata soro ame kalum na ajati abe ina fo kafru ya kalu desam me tugamna islama utale ni don ni kalu ni islama u fisamante ya shama lebe soro akono fisamante ya o shama lebe soro akono na la sola andame na bori ole ka afamya kunuma ko dama albisa ala mokera islama me kalo min kono no islama ya kalo labe no we wele ko zulhijja nafa shama lebe soro akono islama u islama kan ka tonobo ni watin kono o ko sa Allah subhanahu wa ta'ala akam masaya kono aka loko adamatu ye jurmu ke bagaye o ko sa Allah ko amao fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nuko akam mohoma oye astaghfirullah ke o korobe di ka jurmu yafa nyini ala fe sabu ala kela jurmu yafa bagabali ni be femi nyini tuma do se ko fenti bro walma ibe be ofina don anke ka jurmu ala ke ka anyamariya jurmu yafa nyini na o bayira ka fo ko adamade jurmu ke bali don o jurmu ken kono ala be wati di ama anga nyana me kono
wagati min bɛ kɛ sababu ye an jurumu bɛ yafale Ala subhanahu wa ta'ala bolo silamɛw an b'o wagati dɔ de kɔnɔ donc nin wagati nin kɔnɔ silamɛw Ala subhanahu wa ta'ala a ka fisamantiya min kɛ nin wagati nin kɔnɔ a fɔlɔ n'an bɛna min fɔ o de ye Ala subhanahu wa ta'ala walima alakira alayhi salatu wassalam a ka fɔ hadisa la hadisa min n'a bɛ sɔrɔ Bukhari kɔnɔ a ko alakira ko alayhi salatu wassalam a ko ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ashri al-awail min dhil hijja alakira ko alayhi salatu wassalam a ko ma min ayyamin a ko waati le tɛ yen al-amalu salihu fihin ni baara ɲuman bɛ kɛ waati min kɔnɔ n'o ka di Ala ye ka tɛmɛ nin waati nin kan an bɛ kalo min kɔnɔ alakira ko alayhi salatu wassalam a ko waati min bato ka di Ala ye ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen bato kan an b'o waati de kɔnɔ nin tuma min na alakira ko fɔ alayhi salatu wassalam sahabaw o kabako la o ka alakira ɲininka o alayhi salatu wassalam o ko walal jihadu fi sabilillah ko alakira o baara min bɛ kɛ kalo nin kɔnɔ o yala a ka fisa ka tɛmɛ jihadi yɛrɛ kan wa parce que jihadi ye baara min ye ni ka baraji filɛ a baraji ka bon ni sala jihadi la a kɛla komi i ma sa ni sala jihadi la i tɛ taa yɔrɔ si fo arijinɛ kɔnɔ donc jihadi nafaw ka ca sahabaw o lɔn alakira kɛ k'a fɔ ko waati tɛ yen min baara ka fisa wala min baara ka di Ala ye ka tɛmɛ nin waati nin kan o barala sahabaw la o kosɔn sahabaw ka alakira ɲininka alayhi salam a ko hali jihadi yɛrɛ wa alakira ko alayhi salatu wassalam a ko hali jihadi alakira sɔrɔla k'a fɔ ko baara min ka fisa ka tɛmɛ kalo ni baara kan ko le ye baara ye cɛ dɔ fo n'a kɛra cɛ dɔ ye cɛ min a k'a yɛrɛ farisogo ta a k'a yɛrɛ ka nafolo ta ka don Ala sira la fo a ka wari bɛɛ tola a la c'est à dire que k'a la wari ta ka mɔgɔw dɛmɛ ka fisɛwɛlɛw kɛ ka misiriw lɔ ka kalankɛyɔrɔw lɔ ka don Ala ko la ka fanganaw dɛmɛ ka yatimaw dɛmɛ ka firiyamusow dɛmɛ k'olu baara ninnu kɛ fo a la wari bɛɛ nana to o la k'o tigilamɔgɔ ka baara le ka fisa ka tɛmɛ baara nin kan ka tɛmɛ kalo ni baara kan o b'a yira k'a fɔ cogo di ni k'o baara filɛ mɔgɔ min b'a ka nafolo bɛɛ ta k'a ka wari bɛɛ ta k'a yɛrɛ nin don Ala ko la a 100% i b'a ye a mɔgɔ man ca o kosɔn alakira k'ale dɔrɔn pe fisaya ka tɛmɛ kalo ni an b'a kɔnɔ a baara kan donc silamɛw kalo ni a b'a yira k'a fɔ cogo di de kalo ni ye kalo ba le ye silamɛw bolo bato boro kan kalo ni ye kalo ba le ye silamɛw bolo jurumu yafa bolo kan kalo ni ye kalo ba le ye silamɛw bolo k'i yɛrɛ masurunya Ala subhanahu wa ta'ala la k'an kɛ k'an yɛrɛ masurunya Ala la halibisa Ala m'o kɛla a b'o cogoya la o hadisa kelen ni a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen alakira b'a fɔ min na alayhi salatu wassalam a ko ma min ayyamin a'zamu inda Allahi wala ahabbu ilayhi min al-amali fihinna min hadhihi al-ayyami al-ashr فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سلموا على كراكو عليه الصلاة والسلام حديثا ورلا أقول لونتي منك بو الله سبحانه وتعالى بولو
katimini kalo teletanika okosa alakira ko alayhi salatu wassalam ako ni kalo teletan damnena walma ni kalo laban damnena kwanye muke ako fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-tahmid wat-takbir anga mune shaya ame la ilaha illa Allah subhanallah Allahu akbar ko anyo shaya kalun kono okoso lonke ba o kayira ka fo ko ka takbira fo ka tahmidu fo ka tahlilu fo o betla ka tatla yoro fla ibeta soro takbir ani tahlil mutlaq obeke bimana anga bi fajiri seli en même temps ni bi fajiri bana ibe se ka fo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa la ilaha illa Allah Allahu akbar ibo fo depuis kalon damnena. Maintenant takbira flane ni no babo ko takbiratul muqayyada bimana ni seli wati sela bimana bibeka seli misala buruma na mana fajiri sella dro takbira foli obe wajibi yanka okoso ame takbira fo amina sel kenela ame takbira fo ame serko ame takbira fo sel fanani lanza sel farda be ko fo tele saba ame takbira fo ula donc slamo an dona wati na sisan bi rebe slamaka anka mune taya ko malakira ka fonya alayhi salatu wassalam slamaka anka Allahu akbar la ilaha illa Allah alhamdulillah subhanallah ibo lushaya ibo ke idalat mai ko malakira ka ira alayhi salatu wassalam ko fanga noya ani albisam ala mokela abo tuguyalila Allah subhanahu wa ta'ala ba folanyere suratul hajj kono a ayam muba ani sheginana sama Allah subhanahu wa ta'ala ba fotugodi afo wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat ako ko anye Allah subhanahu wa ta'ala ko fo lona nika tafsir ibn kathir nika ibn kasir ka tafsir fla ani ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma olu fla bina yiranaw ko alakir Allah subhanahu wa ta'ala ke ka fo wa yazkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat Allah subhanahu wa ta'ala kome ame kalomina o tele tanfolo ko Allah subhanahu wa ta'ala komo uma bimana ay Allah subhanahu wa ta'ala kufoli chaya anye Allah subhanahu wa ta'ala kufoli chaya mukoso parce que bar ame kalomina abaraka di Allah subhanahu wa ta'ala katini wati toka ala kufodo fisama jumai Islamau ala kofo fisamale Qur'ana karali parce que ibina zikru fenke abchama aslu bola mile abola Qur'ana likono Qur'ana fanani ala kira ko alayhi salatu wassalam nikale aya kilinkara Allah subhanahu wa ta'ala be braji tandima misala buruma niko alif lam mim ou bien alif lam mim alif la alim mim avec un harfu saba donc au harfu saba ni ibna baraji jolle soro ibna baraji bi saba li soro ula donc imagine il est ka Qur'ana bela jami kala no baraji dilima est-ce que ibn lalo la donc au ko ala kira alayhi salatu wassalam ayan ni en fait ko anye Allah subhanahu wa ta'ala ko fo shama ni kalo ni kono أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وبعد البسانا باتو على ممننا شجاني كنا قدام البسا على موكلا wala silamɛw
nafan be kalo nakotuni ani fisamataya min bala ole ni ka filɛ a bɛ bato bɛɛ lajɛlen lakafo a kɔnɔ a bɛ silamɛya lɔsenloru bato bɛɛ lajɛlen lakafo ni ka filɛ an bɛ kalo in kɔnɔ a tile 10 ni ka filɛ an bɛna seli sɔrɔ a kɔnɔ an yɛrɛ fana bɛna sun sɔrɔ a kɔnɔ heji yɛrɛ fana ni baara o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an yɛrɛ fana bɛna zakatu sɔrɔ a kɔnɔ sabu an bɛ waati min na zakatu bɔ waati ɲuman de bɛ parce que baaraw baraji bɛ caya Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a fana ni Ala kelenbaatiya fana ni bɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que ni mɔgɔ ka ye i bɛ heji kɛla c'est que Ala kelenbaatiya bɛ yen ni ka ye i bɛ sun donna Ala kelenbaatiya bɛ yen ni ka ye i bɛ heji kɛla Ala kelenbaatiya bɛ yen ni ka ye i bɛ Ala batola c'est que Ala kelenbaatiya de bɛ dusukun kɔnɔ donc silamɛw o kosɔn ni ka kalo in kɔnɔyɔrɔ filɛ i bɛna taa silamɛya lɔsenloru bato bɛɛ bɛ lakafo ni kalo in kɔnɔ i tɛ taa sɔrɔ kalo wɛrɛ kɔnɔ o kosɔn kalo in tɛ kalo fitinin a fisamataya dɔ ye min ye silamɛw a n'a nafa dɔ ye min ye o ye mun ye o de ye yawmu arafa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ arafa lon bɛ sɔrɔ ni kalo in kɔnɔ silamɛw a tile 10 fana ni kɔnɔ o arafa lon ale ka bon Ala fɛ ka tɛmɛ lon bɛɛ lajɛlen kan a lon ka di Ala ye ka tɛmɛ lon bɛɛ lajɛlen kan o kosɔn Alakira ko alayhi salatu wassalam a ko alhajju arafa ka heji yɛrɛ kuma lasurunya o k'a fɔ ko heji ye arafa le bi maana ni ka heji bɛɛ kɛ ni ma arafa kɛ a kɛla komi i ma foyi kɛ o kosɔn ni mɔgɔ taala heji la hali ni mɔgɔ mangɛnɛ n'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'a kɔni nana heji kɛyɔrɔ de la o bɛna taa ambulance la a bɛ taa heji arafa kɛnɛ kan pour que arafa bɛ kɛ a ɲɛnɛ parce que ni arafa ma k'i ɲɛnɛ i bɔra i ka dugu la bana k'i sɔrɔ i bɛ dɔgɔtɔrɔso la ni serikola mɔgɔw bɛna fɔ laji mais i tɛ laji ye dɛ munna parce que i ma heji kɛ mun kosɔn parce que arafa fɔla i kɔ silamɛw arafa lon ne Ala subhanahu wa ta'ala bɛ waso mɛlɛkɛw la ni adamadenw ye parce que réunion dɔ tɛmɛna Ala ni mɛlɛkɛw cɛ tumana min na Ala subhanahu wa ta'ala suratul bakara kɔnɔ Ala ko cogo di wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun silamɛw lumni Ala subhanahu wa ta'ala k'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko n bɛna nɔrɔbila bila dugukolo kan bi maana n bɛna adamadenw dan mɛlɛkɛw la réaction premier kɛla mun ye ataj'alu fiha man yufsidu fiha yala i bɛ fɛn bila dugu kɔ kan min bɛna kojugu kɛ dugukolo kɔ kan o bɛna na mun kɛ o bɛna jeliw bɔ ni ɲɔgɔn faga ye ka taa sɔrɔ an n'u mɛlɛkɛw an n'u bɛ seniya kɛ ile Ala ye an bɛ ile Ala subhanahu wa ta'ala tanu an b'i bato i n'a fɔ i ka kɛ ɲɛma ma o kosɔn mɛlɛkɛw t'a Ala sɔsɔ suratu tahrimu kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala ko cogo di la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun olu t'a Ala sɔsɔ Ala ka yamaruyali la n'o fana bilala min na o b'o le kɛ mɛlɛkɛw bɛ comme robot mɛlɛkɛw ko fɔ tuma min na Ala subhanahu wa ta'ala ko cogo di a ko inni a'lamu ma la ta'lamun ne bɛ fɛn dɔn alu mɛlɛkɛw tɛ fɛn min dɔn donc o la sisan Ala bɛna mɛlɛkɛw wele i ka adamadenw bɔra diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka taa Maka dugukolo fa surtout arafa kɛnɛ kan jamana mɔgɔ bɛɛ min taara heji kɛ bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen yɔrɔ kelen tuma kelen o ye jamako ye dɛ o la Ala bɛ mɛlɛkɛw ka adamadenw yira o la ko a ye ninnu filɛ
o nana mule kosɔn o mana foyi kosɔn fo ni Ala subhanahu wa ta'ala kili donc o lon Ala subhanahu wa ta'ala bɛ waso mɛlɛkɛw la n'adamadenw ye olu fana ni shetana bɛ dimi o lon ni ka tɛmɛ lon bɛɛ lajɛlen kan munna adamadenw la kafo la Ala subhanahu wa ta'ala bato la ka taa sɔrɔ shetana ka fɔ Ala ɲɛna o lon na Ala ka bɛn a ko suratu Isra kɔnɔ a ko la in akhartani إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا أقول نيكا نتو يفو كياما شيطان نبو فلالا نيني نيكا نغارد فو كياما نينا أنفا آدم نيكا نبويا أقصو نينا مانتون بيلا فيليفونو كلا فيتيني تاني منو بيلا فيلي نكلي تتا جانما sitana ko fɔ Ala ɲɛnɛ ne nana fɔ u la ko adamadenw bɛ ɲɔgɔn la kafo o lon de ka tɛmɛ lon bɛɛ lajɛlen kan sitana jigi bɛ tigɛ o lon de la ka tɛmɛ lon bɛɛ lajɛlen kan k'Ala kɛ k'an jurumu yafa Ala m'o kɛra o arafa lon de silamɛw diinɛ dafala an bolo Alakira alayhi salam a ka kutuba dɔ kɛ n'a bɛ wele ko khutbatul wada bimana Alakira ka au revoir kutuba a k'o kɛ arafa loni Alakira ka fɔ o kutuba ni kɛnɛ na a ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Alakira ko al yawma akmaltu lakum dinakum bi kɔni ala dina dafala a dafala pewu wa atmamtu alaykum ni'mati Allah subhanahu wa ta'ala kan neema min nabalu kano limenye no islamaye o dafala dienkela amani jumai dienkela amani islamaya korobe diki yere kulu Allah subhanahu wa ta'ala do islamaya dina dafala lomi o fanani bena arafa lima tumanamna ala kiraka kutuban ke sabadu nison diala mais sabadu nison boyala parce que ni kuma fola beni ta familiale donc ka famo kuma kono ko ala kirate na shijan soro ni ko febele muna anana mission na ni mission dafalao est-ce que ke kumbala iberia mais sabadu ka famti donc ka fam ko peut-être sharia foite na digibele fen kurate na na dina kono bele be ki ta famia soro donc silamɛw o arafa loni Alakira alayhi salatu wassalam a ko ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi abdan min an-nar min yawmi arafa a ko lon min Ala bɛ jɔn ka hɔrɔnya ka bɔ jahanama doli ma ka tɛmɛ arafa lon kan c'est-à-dire que arafa lon mun kan ka don jahanama kɔnɔ mun bɛ don arijinɛ kɔnɔ n'o ka jurumu dɔ kɛ olu tɛ dɛ mun yɛrɛ kan ka don jahanama kɔnɔ olu tɛ arafa lon Ala bɛ olu min bɔ jahanama don na k'o to arijinɛ kɔnɔ olu tɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ arafa lon kan imagine mun kan ka don arijinɛ kɔnɔ i b'o ka jurumu dɔw kɛ ni mɔgɔ min kan ka taa jahanama kɔnɔ n'Ala yafala ale ka jahanama don ma c'est que min yɛrɛ kun kan ka taa arijinɛ kɔnɔ et puis jurumu b'a la est-ce que kuma b'ale ma donc silamɛw o arafa ni a camana ni ma fili tuma dɔ a kan ka bɛn samedi le ma ni ma fili ni fana filila i t'i ka calcul ɲɛɲini dɛ o arafa lon Alakira alayhi salatu wassalam a ko arafa sun doli a ko yukaffiru Allahu dhunuba hawlayni kamilayn a ko ni mɔgɔ min ka arafa lon kelen sun do ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ san 2 le jurumu yafa i ye hawli mada bimana an bɛ nana bɔ san dɔ le la a kalo laban ni san min an bɛ nana bɔ a la n dɛ Ala b'o jurumu yafa an ye
wa hawlin sayati samin fanan be nana bokwa ni kalo bana no damne muharramu ye ko Allah subhanahu wa ta'ala bo sankula fana ni jurumu yafa anyi. Est-ce que ko be min ka bokati mon ka ile yi reflex ça samin be bana ni anga jurumu jolle ka kono anga ala kota ko jolle ka kono anga yere kun tonyo ko jolle ke akono silama ni ko fleke o lonsu silama ka programme ke ola silama ma ko lonsu to yi abadan ni mo sundo parce que ala be bonus le kanyi o bonus ni avec sababu kan jurumu yafa kan sunya alala kan shise arafa ma albisa ala mukela karafa ira ana albisa ala mukela o laba mina kuma labani mi islamaw ole mi andona kalo min nanni a telefolo le bi no zulhijjah ala kira ko alayhi salatu wassalam akoni seli kalo bola bi mana ni seli ba kalo bola na dola kelen ka lanyini kabe liyan faga ko akana son fara tigede ay yafa ason fara ko ay yafa ashiu ko akana ire raze muna obe ke sababu ye Allah subhanahu wa ta'ala bo shi be konte ko baraji dima ko sala kira ko alayhi salam bimana à partir d'aujourd'hui ni bidam nena foka ta blasello na bi kono kile rebna liyan fa parce que mo e fasu flale liyan fa la modo be liyan yere sebale akalo mena liyan fa sello obe modo be liyan setale mais mo be hina la le ka liyan dama donc ça c'est pas sûr ale ma su ki mena liyan soro wal ma etena liyan soro donc hukumu talika kiti na min kane warbe min yere boro ale yere kallo abena liyan fanani sane o tigi la mo ko e yafa ashiu ko anasun faraw ko amala dali o famya ko numa ko dama ala mukela amala dali kaloni abaraji ka dama albisa ala mukela ka nafa dama albisa ala mukela donc slama inshallah amina résumé doni français la pour que mun fanante juraka me o se ka famiya soro ala ka famiya dama alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, le thème de notre sermon, les vertus des 10 jours de Zulhijjah. Zulhijjah est le dernier mois du calendrier lunaire. C'est comme si on prend le calendrier grégorien décembre. Donc Zulhijjah représente décembre des musulmans. Et ce mois a plusieurs vertus. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Tawbah, verset 38, il dit le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne faites pas le tort, ne faites pas de tort à vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Ce mois est un mois sacré. Parmi les 12 mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place le jour de la création des cieux et de la terre. Il nous interpelle de ne pas se faire du tort. Si on ne doit pas se faire du tort, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit profiter convenablement, on doit profiter au maximum de ce mois béni de Zulhijjah. Parce que ce mois a plusieurs vertus. Parmi ces vertus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, durant ces jours, la récompense des actes d'adoration est multipliée. Mais le péché également est plus grave. De la manière tu as plus de mérite quand tu fais une petite action, c'est comme ça aussi tu as plusieurs péchés quand tu commets une seule action de péché. Raison pour laquelle il faut s'éloigner au maximum pendant les autres mois. Mais pendant ce mois-là, il faut s'éloigner au maximum de tout ce qui est péché.
de tout ce qui peut susciter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'en éloigner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'approcher au maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant les zikrs, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours de Zulhijjah. C'est-à-dire que les actions, c'est-à-dire que la prière, le jeûne, que ce soit surrogatoire ou obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala les aime, mais les aime encore plus pendant ce mois béni de Zulhijjah. Raison pour laquelle il faut multiplier l'effort, il faut faire plus d'actions pendant ce mois béni de Zulhijjah, car Allah nous donne les récompenses de ce mois. En multipliant quoi? En multipliant la lecture du Saint-Coran. Si tu as la possibilité de lire tout le Saint-Coran, il faut le faire. Si tu n'as pas la possibilité de lire tout le Coran, les sourates que tu maîtrises, lis ça plusieurs fois pour bénéficier de ce mois béni de Zulhijjah. Il faut faire les aumônes. Quand tu as les moyens, même pas grands, il faut aider les nécessités. Il faut aider les orphelins. Il faut aider les veuves. Il faut donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Si tu as l'argent aussi pour donner ta acquitté de ta zakat, c'est le bon moment de le faire, car Allah nous donne les moyens. Et ensuite, il faut accomplir la prière. La prière canonique est une obligation sur tout musulman, surtout dans la mosquée. Si on dit dans la mosquée, c'est-à-dire en groupe. Parce que quand tu pries seul, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit la prière en groupe est mieux que prier seul. Parce que quand tu pries en groupe, tu as 27 ou 28 comme mérite. Mais quand tu pries seul, tu as un seul mérite. Et si ce n'est pas bien fait, tu n'auras pas de mérite. Maintenant, quand nous-mêmes on regarde nos fatiha, nos kourouala, etc., est-ce qu'on maîtrise les actes de la prière, les obligations de la prière, les règles de la prière? Est-ce qu'on les maîtrise normalement, conformément aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam? Raison pour laquelle il faut prier en groupe pour bénéficier du groupe, car Allah nous facilite cela. Le prophète alayhi salatu wassalam, pendant ce mois béni de Zulhijjah, il y a un jour, bimana le 9e jour de ce mois, le 9e jour de ce mois qui coïncide au samedi, je pense bien, si mes calculs sont bons, le samedi est le jour d'Arafat. Arafat est le meilleur jour du monde. Pourquoi? Parce que les humains, les carrés du monde se retrouvent dans un seul endroit. À cause de quoi? À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, ce jour-là, ceux qui n'iront pas au Hajj, le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de jeûner ce jour. Parce que si on jeûne ce jour, le mois et l'année qui finit, Allah subhanahu wa ta'ala expie nos péchés. Et l'année qui va, que nous allons entamer dans 29 jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il va effacer nos péchés. Combien de péchés avons-nous commis? Combien d'erreurs avons-nous fait au cours de l'année? Combien de mal avons-nous fait pendant l'année? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'occasion d'effacer, d'expier tous ces péchés-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons attendre ce jour à bras ouverts, parce que ce jour, un seul jour, Allah subhanahu wa ta'ala efface péché de 2 ans. C'est comme si les réseaux là te disaient, par exemple, tu mets 500, on te donne 10 000. C'est sûr que tu vas t'arrêter sur 500 seulement. Je vais mettre au moins 5 000 pour profiter, parce que c'est un moment qui ne vient pas chaque jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces moments, parce que surtout c'est nous à Abidjan, que tu veux ou pas, tu vas commettre péché. Parce que même si ce n'est pas toi directement, quelqu'un va te mettre dans le péché indirectement.
Raison pour laquelle il faut toujours profiter de l'occasion si Allah subhanahu wa ta'ala t'en donne, qu'Allah efface nos péchés. Donc pour finir, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, c'est-à-dire que si je décide d'immoler une bête le jour de la fête, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas me raser. Je ne dois pas couper mes ongles, je les laisse. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, tes cheveux, ou bien les autres, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va les compter une après une, et puis il va te donner les mérites de tes cheveux, ou bien les autres poils. Allah subhanahu wa ta'ala va te donner les mérites de ces poils-là. Raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, sur le mois de Zulhijjah, comme aujourd'hui est le premier à partir d'aujourd'hui, si tu as en tête d'immoler une bête, il ne faudrait pas te raser, il ne faudrait pas que tu coupes tes ongles. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les mérites de ce mois béni de Zulhijjah. Voilà un peu ce qu'on a dit, voilà un peu de façon brève ce qu'on a dit en Bambara. Qu'Allah nous donne la foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le jour de Arafat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.